ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ପିଲାମାନେ 2026 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଖେଇ ଆସିଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ରେ ପଢୁଛ या ଆର୍ଟ୍ସ या କମର୍ସ କିମ୍ବା ଭୋକେଶନାଲ କୋର୍ସ ନେଇଛ ତମାନଙ୍କର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆସିଯାଇଛି। କୋଉ ଦିନ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ ହବ ଏଇ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ତମାନେ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ହଁ, ତମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟେନସନ ଅଛି ଏବେ ସ୍ପେଶାଲି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ନା ଆମର ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆସିଛି ସେ ଏକ୍ଜାମ ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ ପ୍ରପର ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିନି। पर्टिकुलाली से विषय कथा पिलामाने एठी 2026 रो आमे जदि टाइम टेबल देखिबा ये होची हमर 2026 रो टाइम टेबल। स्पेशली मो एठी कथा होची पिलामाने साइंस पिलामानकर, ओके, आर्ट्स कॉमर्स पिलामाने और साइंस पिलामाने भी सेमानकर टाइम टेबल पूरा प्रॉपर वे रे मो एठी वीडियो तळे लिंक दे देछि, तुमे सेठु डाउनलोड करि परिबो। बट एठी पर्टिकुलर में कथा हबा जो प्रॉब्लम हेछि हमर साइंस पिलामानक सहित जो अन्याय होइछि से विषय में देखिबा। कौन ना 2026 रो जो हमर प्रोग्राम आछि हमर 18 तारिख रु स्टार्ट होछि, फेब्रुआरी 18 रु ओडिया, ठीक अछि। 24 तारिख हला कोन इंग्लिश हमर गैप मिलला, ओके। 24 पर 28 हमको अगेन गोटे 3 दिन रो गैप मिलला फिजिक्स पई, जोटा कि मैनेजेबल। केमिस्ट्री पई हमको सेमिति गोटे 5 दिन रो गोटे गैप मिल जाइछि। तापर आसी गला बायोलॉजी 6 पर 10 तारिख मार्च 10 रे, जोठी हमको गैप मिलुछि केते ना नियरली 6 तारिख 4 दिन भला गैप मिल जाउछि। बट नेक्स्ट कथा हला हम एठी पर्टिकुलरली जेले कथा हबा जो पिलांकर बायोलॉजी अछि एंड तापर सेमानकर अल्टरनेटिव इंग्लिश नै चंती किंबा हिंदी नै चंती किंबा संस्कृत नै चंती, सेमानु कोन गैप मिलला? सेमाने आसिले 10 तारिख दिन बायोलॉजी एग्जाम देई करी तांकर एग्जाम मोस्टली आई थिंक 2टा अराउंड तांकर एग्जाम सरुची, 2टा को एग्जाम सरला से घर को आसी पहुंचबे लेट मिनिमम गोटे घंटा तो लागिवो, गोटे घंटा 1.5 घंटा लागी जो घर आसी पहुंचले मान 3टा 3:30 से घर आसी पहुंचले खाई पी करी सेमानकु रेस्ट नबाकू बाध्य। काहेकि ना बायोलॉजी होची पिलाने गोटे हेवी सब्जेक्ट जोटा कि तुम माने राती अनिद्रा हेकि पढिथिबो एंड तापरे तुमको बिना रेस्ट तुम केबे भी हमको बॉडी सपोर्ट करबनी नेक्स्ट एग्जाम में प्रिपरेशन करिया पे। तो सही सिचुएशन रे गोटे पिला 3टा 3:30 घर को आसी पहुंची करी से निहाती खाई पी करी मिनिमम 3 घंटा 2-3 घंटा से रेस्ट नबो। 2-3 घंटा रेस्ट नेला परे संध्या 6-7 परे उठिला परे से गोटे राति रे कौन कभर करि परिबो तारो एटा होची कोन हमर ना लैंग्वेज पेपर, अल्टरनेटिव इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, गोटे लैंग्वेज पेपर ताकू से कोन कभर करि परिबो कि या कोन सफिशिएंट टाइम दिया हिची कि? तापर आसी गला कथा वंस तमरो जदी अल्टरनेटिव इंग्लिश हिंदी संस्कृत कंप्लीट हे गला तापर मैथमेटिक्स एग्जाम हमर अछि कोन 13 तारिख रे, मार्च 13 रे शुक्रवार न पड़ुची, मार्च 13 हमको मैथमेटिक्स मिलिची। तो पिलाने मैथमेटिक्स एग्जाम हमरो सेठी 12-14 चैप्टर अछि एंड हेवी चैप्टर सब अछि, कैलकुलस भलिया सब्जेक्ट अछि, ओठी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वेक्टर 3D भलिया हेवी चैप्टर अछि। हम ओठी कोन आईटीएफ अछि जोडा को हमको निहाती माने प्रैक्टिस करिया पड़ियो, कसिया पड़ियो। तुम जानिछो पिला माने हमर एक्सरसाइज केते हमर जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बही प्रेस्क्राइब करछि हमर सीएचएससी बोर्ड ता पई केते गुडा सेतिर एक्सरसाइज अछि, केते क्वेश्चन अछि सॉल्व करिया पई। जदि हम ताको प्रैक्टिस न करिवा ताहले हम बोर्ड एग्जाम किमि लिखि परिया? जोटा पिलानकर कंप्लेन रहउची यस एटा ट्रुथ, आम लिखि परियानी बोर्ड एग्जाम मोर मैथमेटिक्स खराब हबो। तुम चाहे जेते भी भलो रे पढ़ी थाओ, वर्षाको जेते मेहनत करि थाओ, 2 वर्ष जेते मेहनत करि थाओ, जदि तुमको एग्जाम पूर्वरु सफिशिएंट हमको गैप न मिलुची आमे केमिति प्रिपरेशन करिवा, केमिति पढ़िवा? दैट्स ए बिग क्वेश्चन। एंड पिला माने कथा हला एठी कोन ना गोटे पिला 2 वर्ष बहुत भलरे पढ़छि, लेट फर्स्ट इयर सेकंड बहुत भलरे पढ़िछि, बहुत मेहनत करछि, जदि ताकू गोटे सफिशिएंट गैप न मिलियो दैट मीन्स ता 2 वर्ष रो परिश्रम नष्ट होई जिवो। काहे कि ना ताकू सरे टाइम मिललानी। एंड मैथमेटिक्स यार थियोरेटिकल सब्जेक्ट नाही, जदि थियोरेटिकल सब्जेक्ट हे जाना हां ठीक है 2 दिन में हम ताकू रिवाइज कर दे परिया, मैथमेटिक्स कसिया पड़ियो। एंड सीएचएससी बोर्ड एग्जाम एमिति काहे कि सीएचएससी बोर्ड हमर एमिति काहे कि ए वर्ष करचंदी, दैट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। काहे कि ना हम यदि प्रति वर्ष कथा देखिबा ये होची 2026 रो डाटा मु देखु जोटा एई वर्ष शेड्यूल पिला माने 2000 जदि हम देखिया 24-25 कोन थिला जस्ट चेक इट। 2024 रे देखो मैथमेटिक्स पई हमु केते गैप मिली छी, ये होची 2024 रो टाइम टेबल थिला साइंस पिलांकर। 2024 रे हमर जदि मैथमेटिक्स देखियो पिला ने हमकु एडी गोटे 5 दिन रो गैप मिली छी। केमिस्ट्री पर मैथमेटिक्स गोटे 5 दिन गैप मिली छी, ये होची 2024 रो डाटा। 2025 रे पिला माने हमकु 2025 देखिए 2025 बोर्ड एग्जाम रे 2025 बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स हम 17 तारिख रे हमको एठी 6 दिन गैप मिली छी, बुझि परछन कथा। एंड देखो अल्टरनेटिव इंग्लिश हिंदी संस्कृत में कोन मिली छी 3 दिन गैप मिली छी।
ତେଣୁ 2026 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଥିଲେ, 2026 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ସେ ସ୍ୱର ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ CHSE ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ସାଇନ୍ସରେ ଦଉଛ, ତମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବି ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସରକାର ଆମର, ସେ ଆମ କଥା ନିହାତି ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର କି ଯେ ଏଠି ଆମକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ କହୁନେ କି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମିଳିଯାଉ, ଆମେ କହୁନେ କି ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଲେଖିଦଉ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେ ସମୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ରିଭାଇଜ କରିବି, କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି? ମୋ 2 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ତ ପୁରା ଗଲା, ମୋର କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା କି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି, କି ମୁଁ ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଛି କି ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥରେ 100ରୁ 100 ରଖିବି, 95 ପ୍ଲସ୍ ରଖିବି, 90 ପ୍ଲସ୍ ରଖିବି, କେଉଁ ପାସ୍ ବି କରିବି, ଯାହା ବି ଆମର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ସେ ତ ସମ୍ଭବ ହବନି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ବି ଏଠି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛେ କି ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ବଢେଇ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସଜେସନ, ଯୋଉ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲ, କିଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ବି ଅଲରେଡି ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଛ। ତାର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଭିଡିଓ ସେଣ୍ଡ କରିଛ, ତମେ ତାର ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଦେଇଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ତାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପବ୍ଲିକାଲି। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ତମମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ, 2ଟା ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଅଛି, ତାକୁ ତମମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସେୟାର କର। ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, এই ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦିଆଯାଇଥିବା 2ଟା ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଅଛି, ତାକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ଆମର ନିବେଦନ, ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ଆଶା, ମୋର ସ୍ପେଶାଲି ପର୍ସନାଲି ମୋର ଭରସା ଅଛି କି ଯେ ନିହାତି ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକରି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ସିକ୍ୟୁର ହବ, ଆମେ ପଢିକରି ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।